Assalamualaikum. Hola, buenos días a todos. Estamos otra vez en el partido de petanca। आज ही फिर आ गए हम petanca वाले ग्राउंड में क्योंकि इधर टूर्नामेंट था। Ya están diciendo los nombres, los que van a jugar, los equipos. Juan Carlos Hernández. Van diciendo los nombres de las dos personas, दोनों बंदों के नाम, जिस बंदे ने जिसके खिलाफ खेलना होता है दोनों के नाम बताते जा रहे हैं और उनको अपने अपने ग्राउंड की जो है जगह बताते जा रहे हैं। Ya salen los equipos para jugar otra vez. Son 13 puntos. El vídeo puede ser un poco largo porque son, creo, es 25 o 20 minutos o más, o media hora. Ya empiezan desde nuevo. Ya están los equipos en el campo. Ya van a empezar a jugar otra vez de nuevo. Estamos con el equipo de la barra 9. जिस तरह आपको पता है कि हर बंदे के पास 3 बॉल होते हैं। 3 बॉलों के अगर आपका ये छोटा जो बॉल है ना, रेड वाला, अगर इसके पास आपके तीनों ये बड़े बॉल आ जाते हैं तो फिर आपके 3 पॉइंट होते हैं। अगर एक हो तो एक होगा, 2 होंगे तो होंगे। बाकी इस तरह का पार्क का मंजर है सारा। ये पार्क तो आपने देखा हुआ है जी। ये आ गया जी दूसरा, थोड़ा सा लंबा निकल गया। ये दूसरा आ गया। एक एक गेम जो है ना, एक एक पॉइंट तो सारी टीमों को आज आपको दिखाते हैं। Estamos en el campo de petanca en Logroño. Justo está detrás de mis campus. Y aquí podéis ver que está ahí el Rioja Forum también. Un punto. Han llegado un punto. La barra 9. Y en la barra 8, vamos a ver en la barra 8, a ver lo que están haciendo. Vale, ya han sacado un punto. También llevan ya con un punto. Y el barra 7 van 1-0. Y el barra 6 van, ya tiene que venir árbitro para medirlo. $1.21 1.21 y el otro no sé, no he oído. Aquí está la bola pequeñita. ये आ गया जी छोटा वाला। Bueno. Vamos a ver un buen partido.
vamos a ver un buen partido. Era por medio centímetro, porque aquí me daba la tuya también, ¿sí? ¿No? ¿Habéis oído, no? Aquí está el otro equipo, los de la barra número 8. 2-0, van 2-0. मीटर के साथ जो है ना इसको मैं डील करना बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि बॉल का कोई पता नहीं चलता, बिल्कुल एक तकरीबन एक जितना ही। La bola pequeñita creo que está en el mal sitio, porque nada más pasan de la bola pequeñita hay una caída del suelo que se va sobre la pelota. Estábamos en la barra 6, ahora vamos a ver la barra 5. Vamos a ver a la barra 5, a ver lo que están haciendo, cuántos puntos llevan los de la barra 5. Los de la barra 6 van 2-1. De 7-3-0 y el barra 1 va 3-0, barra 2 2-2, empate, y el barra número 3 van a 3-0, el cuarto va el 0-7 y el quinto va 0-4 también. Pista deportiva de petanca, Logroño.
Vamos a ver el partido número 1 de la barra 1. Hola, buenos días. Hola, Mada. Les toca tirar a la Mada. No tira. No pasa nada. Se ha venga. fallado. Uy, se ha quedado corto. Buena, Dani. Y aquí está el otro equipo. El del barra número 2. Aquí creo que podréis ver los dos equipos a la vez jugando. Vamos a ver. 3-1 y 2-3. Vamos. El barra 3, 5-0, 4-0-9 y el barra 5, 0-7. Dani, Dani. Buena, Mada, buena. Buena, Mada. Así está por la mañana de Logroño. Estamos viendo el torneo de petanca en Logroño. Buena. Muy buena. Dani, ¿se te ha caído algo? Algo sí, Dani. Dani, ¿se te ha caído algo al suelo? No, que se te ha caído algo del bolsillo, algo se te ha caído. No, allá al fondo de la pista. Ahora. Uy, qué bueno. Qué puntería tiene Mata. No hay nada por ahí. No, al suelo. Nos ha parecido la gana. Todos los que estamos mirando y todos los jugadores están ahí sentados. सारे खिलाड़ी इधर बैठे हुए हैं भाई जी, जो खेल चुके हैं, जो खेल रहे हैं, जो हार चुके हैं, जो जीत चुके हैं। जो जीते जा रहे हैं मेरा ख्याल है वो आगे जाते जा रहे हैं और जो हारते जा रहे हैं वो बाहर निकलते जा रहे हैं। Uy, qué fallo. Hola, ¿qué tal estás?
En el YouTube, Ah, también. sí, ¿Qué canal? en YouTube. ¿Qué canal? Shani99 y Shani Agabilog, que salen todos los vídeos de Está Logroño. bien. ¿Y tú jugas? Me gusta, pero ¿Tú No. eres? soy de Pakistán. Sí, Pakistán también juega la petanca. sí, también juego en petanca, sí. Pues podéis ver en el Shani99. Sí, 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 sí. En la barra número 1 ya llevan 6-3. En la barra 2 llevan 3-3. En la barra 3 van 5-3. En la barra 4 van 0-12. Y en la barra 5 también van 0-10. एक नंबर बर्रे के पॉइंट जा रहे हैं 6-3, 2 नंबर बर्रे के पॉइंट जा रहे हैं 3-3, 3 नंबर बर्रे के पॉइंट जा रहे हैं 5-3, 4 नंबर बर्रे के जा रहे हैं 0-12, 12-0 और 5 नंबर बर्रे के जो पॉइंट जा रहे हैं वो जा रहे हैं जी, नज़र नहीं आ रहे मुझे, वो जा रहे हैं जी 10-0 जा रहे हैं। उधर देखते हैं जा के जी। Vamos a ver otra vueltita para las otras barras, el 6, 7, 8 y 9, a ver cuántos puntos llevan, a ver, vamos a ver, porque mi vídeo se está haciendo largo, a ver, aquí tenemos al árbitro, el barra 6 van con los puntos 6-4. Podéis ver 6-4, el 7 va con 11-2 y el 8 con 7-3. No lo puedo ver la barra número 9, ahora os voy a decir los puntos de barra 9. Los de la barra 9 van 5-5, van empate. Son 13 puntos. Dos. आर्बिट्रो को बुला लिया नहीं जी, रेफरी को बुला के चेक करेंगे वो। ये देख सकते हैं आपके रेफरी आ रहा है, मीटर के साथ वो चेक करेगा। ये पॉइंट जा रहे हैं जी साइड पे। Los de la barra 9 llevan 5-6. El del 8 llevan 9-3 y el del 7 ya han acabado. Ya ganó. Este partido va a ser un bueno porque
son buenos jugadores los dos, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं जी ये दोनों जी। पॉइंट तो इनका बड़ा फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है, मगर ये जो बंदा है ना टिंड वाला, इस बंदे की गेम बड़ी ज़बरदस्त है। बाबा जी भी पूरे ट्रिक जानते हैं। इन्होंने अब जो है ना बॉल अपना जो है वो लेके जाना है। Y aquí ya podéis ver que no se están viendo también los guardias. Como siempre, 9-6. La barra número 8 y el 9-7-6. Vamos a ver. Vamos a ver. Los demás ya han acabado. Algunos han ganado, otros han perdido. O sea que ahora los equipos que quedan son dos equipos. तो वीडियो तो भाई जी बहुत लंबी हो गई, आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है। El vídeo se está haciendo muy largo, muy largo, muy largo. Uy. Hacia la barra número 8, llevan 8-6. Vale, os voy a dejar aquí con este vídeo. Si os gusta el vídeo podéis suscribir ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਵਿਵਾ España, viva Polonia, Pakistan। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੋ ਭਰਾਓ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ।